Asa naman ni Dapit? Asa dito yung gingon nga baligya ang yuta? Nara dito sa unahan dam na dito ang kuan, ang balay sa tagiya sa yuta. Ato na to dito dapit sa unahan. Sige, layo lang gid atong gibaktasan. Mga gani. Loy! Ali diri Loy, gawas diri Loy. May na makita nimo akong itsura Loy. Grabe gyud nimo Loy, wa pa jud ka natagbaw sa imong kauwag Loy. Nangita pa jud kag lain Loy. May na makita ko nimo karon Loy. Oh, sige mo kagyaw-yaw dira. Tanaw ra ni tsura nimo. Mano yung mga babae ko? Ayo. Yan sa may ato. Mauta na lang mi ba? Mao ning balayan katong mamaligya yuta kay nangita mo gud kuan gud yuta nga paliton. Yo, amo ning ibaligyan ning yuta tanan diri ah. Ibayar sa yuta diha ah. Unsa may plano nimo? Di baligyan nato mga yuta nato. Ba't nimo naglibog jud ko sa imo abi. Dili na jud ko sa ko abi. Magbulang na ta ato ning pangbaligyan tong mga yuta tanan. Wala ka kasabot sa kong gibati, di ba? Dili na. Dili na. Di na ko kagawin sa imong kabaho. Ako? Baho dahil ko? Baho? Ako gani? Gigwanta na ako imong kapagkabahong ilok. Tubig kay gihingog mata ka. Na, samot ako. Di ko kagawin sa imong kabaho. Baba nimo. Baho ba di ay? Pero grabe man gani mo makapaak sa kurong susupon ko nimo. Grabe jud kan bi. Madam nag-aaway naman inuuni sila sa sulod oh. Ang gani no. Saan man na lakaw na ng tani? Baligya baka nila nagdayon ilang yuta, puro naglalis ng isa silang doon sa sulod, mura Wala magbulag. mga klaro na. Yung lakaw na lang tayo, bahala na sila diya. Oy, asaman mo. Palit magkamo sa mga yuta. Swerte na kayo magkapalit, baka na ipakapin. Naro,